चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय. By the mercy of Sri Gauranga and by the mercy of previous Acharya Srila Prabhupada, atas karunia Sisi Guru dan Gauranga, atas karunia para Acharya terdahulu dan Srila Prabhupada, so we are here with Srimad Bhagavatam. kita mendengarkan Srimad Bhagavatam. Haribol. So we will continue this section, prayer of Kunti. Kita lanjutkan sesi doa-doa daripada Ibu Kunti. And just like today is very auspicious day, especially Ratha Yatra. Hari ini adalah hari yang sangat mujur karena hari ini adalah hari Ratha Yatra. We can see how Chaitanya Mahaprabhu was dancing in front of Lord Jagannath. Kita bisa melihat di zaman dulu bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menari di depan Sri Jagannath. Not only dancing, chanting, also praying. Tidak hanya menari dan mengucapkan nama suci, tetapi juga sudah menyampaikan doa-doa pujian. All the devotees, their mood is how to pray more and more. Para penyembah pamutnya adalah untuk berdoa semakin banyak kepada Tuhan. Because the more we pray, more we get mercy. Karena lebih banyak dia menyampaikan doa-doa, semakin banyak dia mendapatkan karunia. But prayer should be in humble mood. Tetapi doa tersebut hendaknya disampaikan dengan mood kerendahan hati. Namo akinchana vittaya nibruta gunabrutai atma ramaya santaya kaivalya putaya namaha. So mood should be akinchana. Jadi mood menyampaikan doa pujian tersebut semestinya mood dalam akincana. Akinchana means Krishna is my only property. Akincana berarti kita berpikir bahwa Krishna adalah satu-satunya properti atau milik kita. Yes. Although he have everything, but still actually no, Krishna is everything for me. Meskipun mereka punya segala sesuatu, tetapi mereka
berpikir bahwa hanya Krishna lah milik mereka. And Nibruta Guna Bruta, if someone above this mood of material nature, then he can pray like that, he can think like that. Yeah. One someone who is above mood of material nature. Ketika seseorang berada di atas mood alam material ini, Dharma, Artha, Kama, Visaya, Jasmat, Tasmai. Someone should go beyond Dharma, Artha, Kama, and Moksha. seseorang hendaknya pergi meningkat di atas Dharma, Artha, Kama, dan Moksa ini. Bhagavad only just gives importance on prem, Suddha Bhakti. Jadi Tuhan Sri Krishna selalu memberikan penekanan pada Suddha Bhakti. And Vishwanath Chakravarti Thakur mentioning Guna Bruta Visaya Bhoga Jasmat Tasmai. So one should go beyond this enjoyment mood, how to enjoy material objects. We should go beyond these things. Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan hendaknya kita melampaui mode menikmati alam material ini. Yes. If you are enjoying mood, then we cannot pray, we cannot become Akinchana. Apabila kita memiliki mood ingin menikmati alam material ini, maka kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa punya mood Akincana. Yeah. And Krishna, although Krishna is an enjoyer, but he wants to give enjoyment to his devotee. Meskipun Krishna adalah penikmat yang tertinggi, tetapi beliau selalu berpikir bagaimana memberikan kebahagiaan kepada para penyembah. Everyone giving enjoyment to Krishna, but Krishna is always busy how to give more pleasure, more enjoyment to his devotee. Setiap penyembah berusaha menyusun bagaimana menyenangkan Krishna, tetapi Sri Krishna selalu berpikir bagaimana memberikan kebahagiaan kepada para penyembahnya. Yeah. So Krishna have an attachment. Although attachment, we have attachment. Krishna punya keterikatan, kita juga punya keterikatan. When we are developing our attachment towards Krishna, that is perfect attachment. Ketika kita mengembangkan ikatan kita kepada Sri Krishna, maka itu adalah ikatan yang baik. And Krishna also have attachment. Krishna juga memiliki keterikatan. Krishna have attachment towards his pure devotee, Niskinchana Bhakta. Krishna selalu beliau selalu terikat kepada penyembahnya yang memiliki sifat-sifat Akincana Bhakta. And Vishwanath Chakravarti Thakur mentioning Akincana Bhakti Seva Asakti Muktva. Here Krishna have attachment towards Akincana Bhakta. Jadi Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan bahwa Sri Krishna terikat kepada penyembahnya atau yang mengembangkan sifat Akincana ini atau disebut dengan Akincana Bhakta. Anyesu Udasina, other devotees he was neutral. Krishna is neutral for other devotees. Bagi penyembah-penyembah yang lain, Krishna itu netral. Yeah. But he has special attachment for us, Niskinchana Bhaktas. Tetapi beliau memiliki ikatan khusus kepada penyembah yang memiliki sifat Akincana atau Niskinchana Bhakta. This Niskinchana is a mood. It does not depend on poor or rich. Jadi Niskinchana Bhakta ini itu artinya mood yang dikembangkan oleh penyembah tersebut, tidak masalah dia apakah dia miskin atau kaya. Like Yudhishthira Maharaj, Ambarish Maharaj, Prahlad Maharaj, Dhruva, all they are kings, but they always think we are Niskinchana. Yudhishthira Maharaj, Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, all the devotees. Ambarish Maharaj, semua penyembah-penyembah agung ini mereka adalah raja-raja yang memiliki segalanya, tetapi beliau selalu berpikir Niskinchana, artinya hanya Krishna lah satu-satunya miliknya. Because they know that all this material opulent in this material world, it comes out from mood of material nature, three mood of material nature. Karena beliau ini menyadari bahwa segala kemewahan di dunia material ini adalah merupakan produk dari alam material ini. How much importance you are giving on this material opulent? Jadi seberapa penting beliau pandang kemewahan-kemewahan material ini. That Krishna knows. Jadi Krishna mengetahui semua itu di dalam hati para And penyembah. also Krishna knows how much importance we are giving on Krishna. Dan Krishna juga tahu seberapa kita memberikan penting atau menekankan pentingnya Krishna bagi kita. Yes. So Namo Akinchana Vittaya Nibruta Guna Brutaya. Vishwanath Chakravarti commentary on Nibruta Guna Brutaya. Those are beyond mood of material nature, Krishna have special attachment for them. Jadi Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan bahwa penyembah ini yang melampaui sifat-sifat alam material ini,
mengembangkan kedekatan sama Krishna, Krishna memberikan perhatian khusus kepada mereka. Yes. We can see in case of Chaitanya Mahaprabhu. Kita bisa melihat dalam kasus Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was always denying or reluctant to meet with Prataparudra, King Prataparudra. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu ragu-ragu atau tidak bersedia untuk menemui Raja Prataparudra. Yes, Sarva Bhattacharya, many devotees approaching. No, he's a devotee, he's not a Visai. Sarvabhauma Bhattacharya, banyak penyembah yang menjelaskan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu bahwa Prataparudra adalah seorang penyembah, beliau bukan Visai. Always Mahaprabhu rejected. No, I don't want to see the king. Selalu Mahaprabhu menolak, tidak, saya tidak ingin melihat raja. King means attachment towards money or attachment towards woman. Jadi raja berarti selalu terikat kepada uang dan selalu terikat kepada wanita. Although he is a pure devotee, Meskipun beliau adalah seorang penyembah yang murni, but Mahaprabhu, because he have connection with this money and woman, said no, I don't want to see his face. Karena beliau memiliki hubungan dengan uang dan wanita, karena itu Mahaprabhu tidak ingin melihat wajahnya. So this is called Mahaprabhu likes or Krishna likes the mood of akinchana. Karena itulah Mahaprabhu Sri Krishna sangat menyukai mood akincana daripada para penyembahnya. Even king said, okay, I will become beggar, I will give up this kingdom because Chaitanya Mahaprabhu is not accepting me. Even I will die. Sang raja bahkan berpikir baik saya jadi pengemis dan meninggalkan kerajaan ini, atau mungkin saya lebih baik mati saja kalau beliau tidak ingin memberi darshan kepada saya. Although Mahaprabhu was very pleased when Mahaprabhu saw King Prataparudra was, how do you say, sweeping in front of Lord Jagannath. He was very happy. Meskipun Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau sangat bahagia melihat bagaimana Maharaja Prataparudra menyapu di depan kereta Jagannath. But he don't like one thing. Tetapi beliau tidak menyukai satu hal. He is a king. Beliau adalah seorang raja. This word Mahaprabhu don't like. Jadi kata raja ini beliau Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak menyukainya. This word looks like very opulent. That means king means he have some attachment with money. He dealings with money and woman. Karena sang raja pasti memiliki kemewahan dan beliau berhubungan dengan uang dan wanita. That means no niskinchana bhava. Karena itu berarti niskincana bawa. Yeah. And also we can see in case of Sanatana Goswami. Karena juga beliau melihat dalam kasus Sanatana Goswami. Yes, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami servant, when Sanatana Goswami left kingdom, left his job, Prime Minister job, when he went, his servant also followed. Jadi Sanatana Goswami juga ketika beliau melepaskan pekerjaan beliau sebagai Perdana Menteri, pelayan beliau juga mengikuti beliau. When he was give up job and was coming towards Vrindavan, dan ketika beliau melepaskan pekerjaannya kemudian datang ke arah Vrindavan, his servant name is Isan, dan pelayan beliau bernama Isan. Pelayan Sanatana Goswami namanya Isan. And for Sanatana Goswami service, he kept some gold coin. Jadi dari pelayanan jabatan Sanatana Goswami, Isan ini menyimpan emas, koin-koin emas, koin-koin Sanatana Goswami. So when Sanatana Goswami was going towards Vrindavan, he find out in a forest, in a jungle, there was a dakat, like how can you say, like dakat. Jadi ketika Sanatana Goswami pergi ke Vrindavan dan di tengah hutan beliau menemukan perampok, berjumpa dengan perampok. This is a dense forest. It is not easy to cross without their help, without this dakat's help. Jadi ini hutan yang lebat sekali dan sangat sulit untuk menyeberanginya. Because he only know the way, in which way you can cross this big forest. You know? Jadi hanya perampok ini yang tahu bagaimana menyeberangi hutan itu, bisa keluar dari hutan itu. But sometimes he know also he have a black magician. This thief, he had a black magician. Dan juga perampok ini memiliki ahli mistis, ya, black magic. He can calculate, this black magician can calculate how much money this person have. Dan ahli black magic ini bisa mengkalkulasi kalau orang lewat itu berapa uang yang dia punya oleh orang yang lewat itu. And that night Sanatana Goswami took rest. Sanatana Goswami and Isan, they both took rest
near this village, they took rest. Jadi pada malam itu Sanatan Goswami beristirahat di kampung dekat hutan itu yang bersama pelayannya Isan ini. Yes. So because night time they can cross this forest and also forest with mountains. Jadi karena di malam hari mereka tidak akan bisa menyeberangi hutan itu, ada hutan dan juga gunung. Only these dacoits and their followers, they know the way. Jadi hanya penjahat ini dan pengikutnya yang tahu jalan bagaimana menyeberangi hutan itu. And you have to pay something and they will just show you the way. Dan kita harus membayar dia sesuatu dan dia akan menunjukkan jalannya. But that night when Sanatana Goswami was there, Sanatana Goswami remarked, this dacoit loved so much to Sanatana Goswami, talking very sweetly, dealing very sweetly, and Sanatana Goswami developed doubt. Ya. Pada malam itu ketika penjahat ini ketemu dengan Sanatana Goswami dan yang berbicara begitu manis sekali, Sanatana Goswami mengamati dan mencatat bahwa beliau mengembangkan ragu-ragu dengan keraguan terhadap penjahat ini. Why he developed doubt? Kenapa beliau mengembangkan keraguan? Because too sweet. Why Karmi people? You are a Karmi people, but why he like me so much? Yeah. He have some interest because Karmi people don't like someone. He don't have personal interest. Jadi karena dia adalah orang yang materialis, tetapi kenapa dia sangat menyukai Sanatana Goswami? Jadi kalau orang materialis biasanya menyukai seseorang, pasti dia punya kepentingan. He like one friend, one relative dealings. Sanatana Goswami developed doubt. Why he just love me so much? Yeah. He have some intention. Yeah. Dia mencintai teman-temannya, keluarganya, tetapi kenapa dia mencintai begitu baik dengan saya, mengembangkan ketertarikan dengan saya? Karena itulah Sanatana Goswami menjadi ragu-ragu dengan tujuan daripada penjahat ini. Then because they're pure devotees, Karena mereka adalah penyembah yang and murni. Subharsal always giving perfect knowledge to them. Jadi roh yang utama Paramatma selalu memberikan pengetahuan kepada para penyembahnya yang murni seperti itu. Sanatana Goswami asked to Isan, you have some Lakshmi? Dan Sanatana Goswami bertanya kepada Isan, apakah kamu punya uang? He said, yes, I kept some gold coin for your service. Ya, Pak, saya menyimpan beberapa koin emas untuk melayani Anda, untuk pelayanan Anda. Then he said, okay, just give everything to this dacoit, otherwise he will kill us. Ya, terus Sanatana Goswami memerintahkan Isan agar menyerahkan semua koin emas ini kepada penjahat itu. When he handed Kalau over, tidak, dia akan membunuh. when Isan handed over this gold coin to dacoit said, okay, I already made plan to kill you. Ketika Isan memberikan semua koin emas itu kepada penjahat itu mengatakan, saya sudah membuat rencana untuk membunuh Anda. It is good, better you just handed over me. Jadi bagus sekali, lebih baik Anda serahkan saja uang ini kepada saya. Yes. But then this dacoit helps. Dan kemudian penjahat ini menolong Sanatana and Isan both cross this mountain. Sanatana Goswami dan Isan untuk menyeberangi hutan itu. So after just going little far, then Sanatana Goswami again asked to Isan, you have some extra money? Setelah lewat sedikit daripada hutan itu, Sanatana Goswami lagi bertanya kepada Isan, apakah kamu punya ekstra uang lagi? Yes, still I have. Dan Isan mengatakan, ya, saya masih punya. They said, no, now you cannot stay with me. Now you just return to your home. Terus Sanatana Goswami mengatakan, Isan, sekarang kamu tidak bisa tinggal bersama saya. Kamu mesti pulang kembali ke rumahmu. Because I give up everything, even I give up my prime minister post. I just came to serve Krishna, to chant Krishna's name. I came to Vrindavan. Karena saya melepaskan segala sesuatu, bahkan saya melepaskan jabatan sebagai Perdana Menteri, keluarga dan rumah saya. Saya melepaskan segalanya untuk bisa melayani Krishna di Vrindavan. And you want to follow me, you want to serve me, Dan kamu ingin mengikuti saya, kamu ingin melayani saya. but you have
faith on money. Tetapi kamu memiliki keyakinan kepada uang. You are not depending on Krishna. Kamu tidak bergantung kepada Krishna. Therefore, it is impossible for you to become a sadhu. Karena itu sangat tidak mungkin bagimu untuk menjadi sadhu. Better it is written. Lebih baik kamu kembali ke rumah. Yes. If a devotee, a sadhu, he have faith on money, Apabila penyembah atau sadhu, apabila dia memiliki keyakinan kepada uang and he don't have faith on Krishna, dan dia tidak memiliki keyakinan kepada Krishna, he is not a niskinchana bhakta. dia bukanlah niskincana bhakta atau akincana bhakta. Krishna is our property. Jadi Krishna lah milik kita. So why we depend on this money? Kenapa kita bergantung kepada uang? Krishna will send money. Krishna akan mengirim kita uang. Sanatana Goswami don't like this idea of isan. Jadi Sanatana Goswami tidak menyukai ide daripada isan ini. Our depend should be like, we can use this word in English, exclusively we have to depend on Krishna. Jadi ketergantungan kita harus secara eksklusif bergantung sepenuhnya kepada Krishna. But we are depending on Krishna some percentage, with some condition. Tetapi kita bergantung pada Krishna beberapa persen saja. Yeah, we Dengan don't have beberapa that. kondisi. Kita tidak memiliki keyakinan. Therefore our Gurudev used to say 99% have no faith on Krishna. Jadi karena itu istilah guru biasa mengatakan bahwa 99,99% orang tidak punya keyakinan pada Only we Krishna. are hearing, we are speaking, we are chanting, but we don't have faith. Kita hanya mendengar, kita mengucapkan nama suci, tetapi kita tidak punya keyakinan. Yes, Krishna will maintain me, Krishna is my maintainer, Krishna is my Krishna akan protector. memelihara saya. Krishna adalah pelindung dan penjaga saya. Why Memelihara devotee, why saya. sadhu always depending on money, properties? Why you deal with all these things? Kenapa kita bergantung kepada uang, properti? Kenapa kita berurusan dengan semua ini? His property is Krishna. Jadi properti ini adalah milik Krishna. Although sadhu is collecting some Lakshmi only for Krishna. Meskipun sadhu kadang-kadang juga beliau mendapatkan uang, tetapi itu semua untuk Krishna. Because a conditioned soul will misuse his money, Krishna's money. Kalau tidak demikian, roh-roh yang terikat akan menyalahgunakan uang tersebut. And sadhu is just like via media. He brought this money and used in Krishna's service. Dan sadhu seperti halnya via media, jadi beliau menerima uang itu dan menggunakannya untuk pelayanan kepada Krishna. But he don't want to enjoy. Tetapi beliau tidak ingin menikmati. Then what sort of sadhu is? If he depending on money, Jadi his mood is sadhu enjoying. jenis apa itu? Kalau dia tergantung kepada uang atau memiliki keyakinan kepada uang, apalagi ingin menikmati uang. If someone is saying mine, I, Apabila seseorang mengatakan ini milikku, ini saya, then he don't have faith on Krishna. He's not Krishna's. dia tidak memiliki keyakinan kepada Krishna, karena itu dia bukan milik Krishna. Everything is belongs to Krishna. Jadi segala sesuatu adalah milik Krishna. Prabhupada said this is niskinchana bhava. Prabhupada mengatakan inilah niskincana I don't bhava. have anything except Krishna. Saya tidak memiliki apapun kecuali Krishna. Yes. That should be our mood. Dan itulah seharusnya menjadi mood kita. Then we can go beyond mood of material nature. Dengan begitulah baru kita bisa melampaui tiga sifat alam ini. Otherwise it is not possible. Kalau tidak demikian itu tidak mungkin. And we cannot get reciprocation from Krishna. Kita tidak akan mendapatkan balasan dari Sri Krishna. We are chanting, we are hearing, Kita berjapa, kita mendengarkan, kita berdoa, but no reciprocation. tetapi tidak ada balasan dari Krishna. Krishna is talking with us. Apakah Krishna akan berbicara dengan kita? When we are offering bhoga, Ketika kita mempersembahkan boga, Krishna is saying, oh this is sweet, this is sour, this is apakah good, Krishna this is mengatakan, bad. oh ini manis, ini masam, ini bagus, ini jelek? Anytime Krishna is saying something, Apakah pernah Krishna menyampaikan hal ini ketika kita mempersembahkan? even when we are not feeding, Krishna is saying something. Bahkan ketika kita tidak mempersembahkan apapun pada Krishna, apakah Krishna mengatakan sesuatu? No reciprocation is there. Tidak ada balasan di sana. But out of mercy, Krishna is accepting everything. Out of mercy, Tetapi atas karunia Sri Krishna, beliau menerima segala sesuatu. but we don't feel any reciprocation. Tetapi kita tidak bisa merasakan balasan dari Krishna. And Prabhupada mentioned this thing in his purport. Dan Prabhupada menjelaskan hal ini dalam penjelasan beliau. Where Prabhupada mentioned here. Yes, Nimbrute Guna Prabhupada. Prabhupada said here. Yes. Yeah.
Lord is the property of the devotees, Tuhan adalah milik daripada para penyembahnya, and the devotees are the property of the Lord reciprocally. dan para penyembah adalah milik dari Sri Krishna. Begitulah mereka berbalasan. The devotees are certainly transcendental to the mood of material nature. Dan penyembah tentunya sudah melampaui mood daripada tiga sifat alam ini. That is a natural conclusion. Itu adalah kesimpulan alami. Yeah, that is a natural conclusion. This is a reciprocation. Sifat saling berbalasan ini adalah kesimpulan yang alami. Krishna never feel he full of six opulent, but never think that I am the owner of the six opulent. Jadi Krishna penuh memiliki 6 kemewahan itu, tetapi beliau tidak pernah berpikir tentang 6 kemewahan itu. Yes, Krishna never feel like that. Beliau tidak pernah merasakan. And Krishna always feel, who is my property? Krishna selalu berpikir bahwa siapa miliknya. The devotee is my property. Jadi penyembah adalah milik daripada Krishna. So a devotee should feel, who is my property? Dan penyembah juga hendaknya merasakan bahwa siapa itu miliknya, apa itu miliknya. Bank balance, the land, apakah sampah, apakah tanah, properti dan lainnya. that means that indicating you don't have faith in Krishna. Kalau kita mengatakan itu, berarti itu menunjukkan bahwa kita tidak punya keyakinan pada Krishna. And you don't have love for Krishna. Apabila kita itu artinya juga kita tidak punya cinta kepada Krishna. Only you can get reciprocation from Krishna when you think Krishna is my property. Dan hanya kita dapat balasan dari Sri Krishna apabila kita berpikir bahwa Krishna adalah satu-satunya milik kita. And don't depend on anyone. Jadi jangan bergantung kepada siapapun. Even demigods. Bahkan para dewa And what to sekalipun. speak about human? Apa yang kita bisa katakan tentang manusia? We are only exclusively dependent on Krishna. Exclusively we are depending on Jadi Krishna. secara eksklusif kita tergantung sepenuhnya kepada Krishna. That is akinchana bhava, miskinchana bhava. Itulah bahwa akincana bawa atau miskincana bawa. Then Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary is mentioning, Dan Vishwanath Cakrawati Thakur dalam komentar beliau menjelaskan, Bhaktanam aparad satyapi na tum kupyasi ityah santaya. You can see in this verse, Atma Ramaya Anda bisa Santaya. lihat dalam bab sloka Atmaramas Santai. Atma Ram. Ya. Although Krishna is very attached to devotee, Meskipun Sri Krishna begitu terikat kepada para penyembahnya, but still always self-satisfied. tetapi beliau selalu berpuas dengan diri beliau. Yes. Krishna don't want anything. Beliau tidak menginginkan apapun. We should not think we are offering service to Krishna. Hendaknya kita jangan berpikir bahwa kita mempersembahkan pelayanan pada Krishna. If you don't worship, Apabila Anda tidak memuja then demigod will worship. dan Demigods, para dewa akan they will worship. mereka akan memuja Krishna. You know, in India, Jadi Anda tahu di India, di Badrinath, how many months Badrinath is open? jadi berapa bulan Badrinath buka? 6 months. Other 6 months? Hanya 6 bulan Badrinath itu buka dan 6 bulan lainnya tutup. Who worship? Siapa yang melakukan puja di situ 6 bulan? Demigods. Jadi ketika manusia Badrinath buka 6 bulan itu orang-orang yang melakukan puja di situ. We should not think we are worshiping. No, Krishna is just giving chance to worship Him. Tetapi ketika tutup itu para dewa yang melanjutkan puja. Jadi begitu juga kita memuja Krishna. Jadi beliau memberikan kesempatan pada kita untuk memuja. Kalau tidak para dewa juga memuja Krishna. Yeah, for our benefit we are worshiping. Jadi untuk keuntungan kita melakukan puja. Not for Krishna's benefit. Bukan untuk keuntungan Krishna. You don't think if you not feed, Krishna become hungry. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kamu tidak mempersembahkan, Krishna akan menjadi kelaparan. No. Tidak demikian. It's Atma Ram. Beliau adalah Atmaram. So our mood should be like that. Krishna is giving chance to serve Him. Jadi mood kita semestinya seperti itu, bahwa Sri Krishna memberi kesempatan kepada kita untuk melayani beliau. And if you don't serve Krishna, Apabila kita tidak melayani Krishna, then you have to serve Maya. maka kita akan melayani Maya. Yes.
This is natural tendency of a conditioned soul. Ini adalah tendensi atau kecenderungan alami daripada roh yang But terikat. when we are serving Krishna, we are developing proud. Tetapi ketika kita melayani Krishna, kita mengembangkan rasa bangga. Yes. Therefore, we are not developing our niskincan bhav. Karena itulah kita juga tidak mengembangkan niskincana bawah ini. Oh, I am serving, I am doing these things. Saya Krishna is giving melakukan chance. saya melakukan semua ini. Sebenarnya Krishna hanya memberi kesempatan kepada kita. Yeah. Like there is an example. Seperti halnya contoh. A bullock cart is going. Jadi ada kereta apa namanya kerbau And under the bullock cart, a dog is also going. dan di bawah kereta kerbau ini anjing juga jalan di bawah kereta. And a person is asking to dog, Dan anjing orang bertanya kepada anjing, why you are under the bullock cart? kenapa kamu berada di bawah kereta tersebut? Then dog is saying, I am just carrying this bullock cart. Dan anjing itu berpikir dan mengatakan, saya membawa kereta ini, saya mendorong kereta ini. This is fact. Apakah itu kenyataan? Huh? No. But dog develop pride. I am just because I am here under this bullock cart is running. If I go out, then bullock cart will fall down. Ya. This isn't dog's false pride. Tetapi inilah kebanggaan palsu dari anjing itu. Kalau tidak saya di sini nanti keretanya nggak jalan atau jatuh namanya. Sometimes Karena itulah saya berada di bawah kereta ini supaya kereta ini bisa jalan dan saya menyangganya. So sometimes we are also developing false pride. Jadi kadang-kadang kita juga mengembangkan kebanggaan palsu seperti itu. I am just doing service. If I will not do, then Saya everything is spoiled. saya yang melakukan pelayanan. Kalau saya tidak melakukan pelayanan, maka semua akan hancur. This is not fact. Ini bukanlah kenyataan. Rather, dog is protected when he is under the bullock cart. Ya. Bahkan sebaliknya kasus anjing tadi itu, anjing itulah yang terlindung di bawah kereta kerbau tadi itu. A devotee is protected when he serves Krishna. Dan begitu juga penyembah, dia terlindungi ketika dia melakukan pelayanan kepada Krishna. But dog developing pride, and I am carrying this bullock cart. Tetapi anjing tersebut mengembangkan rasa bangga. Sayalah yang membuat kereta ini berjalan. Saya melindungi kereta ini. Then the person said, okay, Dan kemudian orang ini mengatakan, oke, baiklah. you just come out. Coba kamu keluar sekarang. Let's see whether bullock cart is running or not. Mari kita lihat apakah kereta ini jalan atau tidak. If dog come out from bullock cart, then bullock cart will run or not? Kalau memang anjing itu yang membuat kereta itu berjalan, terus ketika anjing itu keluar, anjingnya keretanya jalan atau tidak? Jadi tidak masalah anjing itu keluar karena yang narik kereta itu kerbaunya. And if we not serve, Apabila kita tidak melakukan pelayanan, what do you think? apa yang kamu Is pikirkan? temple will be closed? Apakah tempat ISKCON akan tutup? No. Tidak. No, many people are many. Ada Many banyak. are coming, many are going. What do you see? Ada banyak orang yang akan melakukan pelayanan, banyak yang akan datang, banyak juga yang pergi. But what happened to this dog? Tetapi If he will not stay under the bullock cart, he will go out. Then another dog will attack to him. Jadi apa yang terjadi dengan anjing itu ketika dia keluar dari kereta kerbau tadi itu? Begitu dia keluar, ada anjing lain juga yang akan menyerang dia. Bullock cart will run as it is. Dan The problem will come to dog. Dan kereta kerbau itu tetap jalan seperti biasa karena dia ditarik oleh kerbau. Tetapi masalah yang akan terjadi pada anjing yang keluar dari kereta itu. Yes. ISKCON will Krishna Seva, ISKCON will going on as it is. But you will be problem. Once you go out, then Maya will capture you. Ya. Krishna Sewa akan berlangsung seperti biasa, ISKCON akan tetap berlanjut. Tapi bagi Anda yang keluar, maka Maya yang akan menyerang Anda. Yes. Dog once go out from this bullock cart, another dog is ready. Okay, come, I will bite you. Then fighting start. Anjing itu keluar dari kereta kerbau tadi, tapi begitu keluar ada anjing yang lain menyerang dia. Therefore, Krishna is Atmaram. Karena itulah Krishna adalah Atmaram. We should not develop proud that I am serving, I am doing this. Kita hendaknya
tidak mengembangkan rasa bangga. Oh, saya telah melakukan pelayanan, saya melakukan itu. And after Atmaram, he is also Santaya. Dan di atas Atmaram apa Sri Krishna juga Santaya. What is Santaya? Gentle. Peaceful. Ya. No, he is peaceful. He is also furious for demons. Ya, Sri Krishna peaceful, tetapi artinya juga beliau sangat menakutkan bagi para raksasa. Peaceful for devotees. Jadi peaceful bagi para penyembah. But one may ask question. Sometimes devotees also commit offense. Tetapi orang mungkin akan bertanya, kadang-kadang penyembah juga melakukan kesalahan. Then Vishwanath Chakravarti Thakur mentioned in his commentary, Dan Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan dalam penjelasan beliau, Bhaktanam aparad satyapi napi kupyasi ityaha santaya. So bhakti so anugrahaya. Even devotees sometimes commit offense. Still Krishna not become furious or not become angry towards the devotees. Still he is peaceful. Bahkan kadang-kadang para penyembah melakukan kesalahan kepada Krishna. Tapi meskipun demikian, masih Sri Krishna damai tenang. Beliau memaafkan kesalahan penyembahnya. Is it fact or not? Ini kenyataan atau tidak? Yes. 20 years, 30 years we are chanting Hare Krishna. When we are chanting Hare Krishna, mind going here and there. And Krishna ever said, "Okay, stop Hare Krishna." You are chanting my name, your mind is not fixed. Yeah. Krishna never saying anything. He is tolerating everything. Ya, jadi inilah kenyataannya. Kita sudah berjapa 20-30 tahun, tetapi kita tidak berjapa dengan penuh perhatian. Apakah Krishna marah? Apakah Krishna menyuruh kita stop? Tidak. Krishna tahu segala sesuatu, tapi Krishna juga tidak protes sama sekali. When our mind is not okay, when our Ketika consciousness, pikiran kita tidak baik, ketika kesadaran kita tidak baik, we are also worshiping. kita juga memuja Krishna. Anytime deity said, Apakah pernah Arca berkata, "Hey, your consciousness is not good, just go out here." jadi kesadaranmu tidak baik, keluar dari sini. You know. Yeah. Bhakti so paradasati na kupyasi ityaha santaya. Chakravarti mentioning, although devotees sometimes commit offense, still Krishna is peaceful. He tolerating. Meskipun kadang-kadang penyembah melakukan kesalahan, masih Krishna adalah santaya, itu damai, dan beliau mentoleransi semuanya. Oh, even your wife, your son, your daughter, however dear they may be, if they are doing something against of your nature, immediately you will develop angerness. You will angry. Ya, misalnya kalau istrimu atau anak-anakmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu, dengan segera kamu menjadi marah. But Krishna never. Tetapi Krishna tidak seperti itu. Therefore, he is supreme personality of Godhead. Karena itulah beliau kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yeah. You know the story in 10th canto. The story is there. When Jadi Anda tahu cerita di kanto 10. sects they are assembled in one place and they are unable to decide who is supreme personality of Godhead. When Sects, many persons. ketika banyak resi berkumpul untuk memutuskan siapa itu sebenarnya personalitas Tuhan yang Maha Esa yang asli. Because they are considering from different Puranas. Karena mereka mengambil dari berbagai macam Purana. And someone said, no, Shiva is supreme personality of God. Dan beberapa orang mengatakan Siwa adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Then Brahma. Someone Kemudian said Brahma. beberapa orang mengatakan Brahma. And someone said Vishnu. Dan beberapa orang mengatakan Wisnu. And 3 groups now. Dan sekarang ada 3 grup yang bertentangan. And they are unable to conclusion the draw who is supreme personality of God. Dan mereka tidak bisa memutuskan atau tidak bisa menarik kesimpulan siapa kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Then what happened? Dan apa yang terjadi? Brigu ini. Who sent Bhrigu Muni? This is no? This is in Chaitanya Bhagavat. Conclusion is there. How can a Bhrigu Muni, how a saintly person dare to test Brahma and Shiva to Vishnu? If I will say to you, you go and test Vishnu, you will go? No one will go. Ya. Jadi ini ada di Chaitanya Bhagavat ya. Jadi siapa yang menyuruh Brigu? Siapa kalau Anda disuruh coba kamu tes Brahma, Vishnu, Shiva, ada yang berani? Oh no. Actually, Chaitanya Mahaprabhu saying no. Krishna entered into Bhrigu's heart and said, you have to do this job. No. Ya, sesungguhnya itu Krishna yang memasuki hati Bhrigu Muni dan beliau yang memerintahkan Bhrigu Muni untuk melakukan pekerjaan itu. Because
For Bhrigu Muni, it is very difficult task to test his father, his brother, and his spiritual deity. How can you test your father and brother? Dan bagi Bhrigu Muni sebenarnya itu sulit sekali. Bagaimana dia mengetes ayahnya sendiri, saudaranya dan Sri Vishnu. Actually, Krishna entered to his heart Sesungguhnya Krishna memasuki hati Bhrigu Muni and instructing him, you have to do like that. You have to dan do like that. memerintahkan Bhrigu Muni, kau harus melakukan ini, harus melakukan itu. Then Brahmaji was sitting in Brahmalok with all the demigods. Dan kemudian Brahmaji sedang duduk di sidang di Brahmaloka. Everyone is worshipping, Dan glorifying. setiap orang memuja Dewa Brahma. And Bhrigu went there. Dan Bhrigu Muni masuk ke situ And even don't pay obeisance to him. dan tidak menyampaikan sembah sujud kepada Brahma. First time Brahma saw, oh, my son, he always used to pay obeisances. Today, why is not paying obeisances? He became angry. Dan Dewa Brahma begitu Bhrigu Muni masuk, beliau perhatikan Bhrigu tidak sujud. Biasanya Bhrigu Muni selalu bersujud ya, karena putranya selalu menghormati Dewa Brahma. Dan Dewa Brahma begitu melihat hal seperti itu, beliau segera menjadi marah. And his body became tremble in anger. Dan badannya menjadi bergemetar dalam kemarahan. Oh, then he himself control, Brahma himself control. Dan Brahma sendiri he control his anger. dan beliau sendiri dikontrol oleh kemarahan. Because everyone will blame to Brahma. Your son, you never talk to your son. Teach to your son. Pay obeisances. Karena beliau akan berpikir, oh kamu tidak mengajarkan anakmu bagaimana dia mencapaikan penghormatan kepada orang tua. This is your fault. Ini adalah Then kesalahan. Brahma just control himself. Dan kemudian Brahma yang mengontrol dirinya sendiri. Oh ini kesalahan Anda, kesalahan saya. But Bhrigu Muni understand. Tetapi Bhrigu Muni segera mengerti. My father is not supreme personality of Godhead. Ayah saya bukanlah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Only I am not paying obeisance to him, he became angry. Hanya dengan saya tidak bersujud saja kepadanya, dia sudah menjadi marah. No, he is not self-sufficient. Beliau bukan kepribadian Tuhan yang Maha Still he Esa. have discriminations. Beliau masih memiliki pertimbangan lain. Then he left. Kemudian beliau pergi. Then went to Sivlo. Kemudian Bhrigu Muni kemudian pergi ke Siwaloka. And Shivji and Bhrigu, their brother. Jadi Shivaji dan Bhrigu dari sejarah beliau adalah bersaudara. And Bhrigu was tapasvi, very austere person. Dan Bhrigu Muni beliau adalah petapa yang sangat penuh petapaan. And Shivji also. Dan Shivaji juga demikian. And when Shivji saw my brother is coming, Dan ketika Shivaji melihat saudaranya datang, Shivji ran away to embrace him. dan Shivaji berlari ingin memeluk Bhrigu Muni. And what Bhrigu said? Apa yang Bhrigu Muni katakan? You are always staying with ghosts. Don't touch me. I am Brahman. Dan Bhrigu Muni mengatakan, kamu selalu tinggal bersama hantu-hantu. Jangan menyentuh saya ini Brahmana. Always you are smearing dead body ashes in your body. Dan You are selalu not taking bath. Selalu Anda melumurkan debu pembakaran mayat di badan Anda, dan Anda juga tidak mandi. Sekarang mau memeluk saya. Don't touch me. Jangan menyentuh saya. Oh, then Shivji just catch up with trident. He want to kill Bhrigu. Begitu mendengar kata-kata Bhrigu Muni, Shivaji langsung mengambil Krishna, beliau ingin membunuh Bhrigu Muni. Actually, he was going to kill, but Parvati was there. And she control. What you are doing? He's your brother. Dan sesungguhnya beliau ingin membunuh. Tetapi Ibu Parwati di sampingnya, beliau mencegah Shivaji. Apa yang kamu lakukan? Dia adalah saudaramu. Dan kemudian Bhrigu understand. Bhrigu understand he is not supreme personality of Godhead. Dan Bhrigu Muni segera mengerti bahwa Shivaji bukanlah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Yes. In Brahma, near Brahma, he test Brahma through manasik, through mind. He committed manasik aparad. Jadi Offense in mind. Jadi di dalam ketika Bhrigu Muni mendatangi Dewa Brahma, beliau melakukan kesalahan dengan pikiran. And near Shivji, Dan ketika dia mendekati Shivaji Bachi, dengan through speech he perkataan offend.
dengan perkataan Bhrigu Muni sudah melakukan kesalahan. Now he's going towards Vaikuntha, towards Dan, Vishnu. dan sekarang beliau pergi ke Waikunta menemui Sri Vishnu, ke arah Sri Vishnu. And he applied three things: Kaik, Vachik, Manasik. Three offenses. Yeah. Let's see. Jadi beliau menerapkan 3 hal dengan kaika, Wacika, wacika, and Manasika. dan manacika. Dan sekarang mendekati Sri Vishnu. Yes. And at that time Vishnu was laying Dan saat itu Sri Vishnu sedang berbaring on the bed on the lap of Lakshmi. dan berbaring di tempat tidur di pangkuan Lakshmi Dewi. And without asking anyone, without asking any security, Dan tanpa menjaga bertanya permisi kepada siapapun, Bhrigu Muni entered the bedroom. langsung Bhrigu Muni masuk ke dalam kamar. And Manasika Aparat means he was very angry. Bhrigu Muni at that eye was red, in anger mood. Jadi pada waktu itu Bhrigu Muni maksud dengan mood kemarahan, tubuhnya merah seperti itu. And then no, before kicking he said, "You are lazy, you are sleeping here, you are creating this whole world, everyone is suffering, you are enjoying with wine." Dan bukan hanya marah dalam pikiran ya. Beliau juga mengatakan, oh kamu menciptakan alam semesta, setiap orang menderita dan kamu malas-malasan di sini, menikmati di sini, Then after saying this thing and kicking, Dan setelah mengucapkan hal ini, beliau juga menendang dada Sri Vishnu. kicking on his chest, Dan beliau menendang dada Sri Vishnu dengan keras sekali. and in front of wife. Dan di depan istrinya Sri You know, Lakshmi. if someone insult you or someone just kicking you, beating you alone, no problem. In front of wife, you can tolerate. Jadi apabila seseorang memukulmu atau menendangmu sendiri mungkin masih bisa toleransi ya. Tetapi kalau seseorang memukulmu, menendangmu di depan istrimu, Anda tidak akan bisa toleransi. Then immediately wake up. Vishnu immediately wake up. Dan Sri Vishnu segera bangun. We are discussing on that point. Kita- Santa is very peaceful. Mendiskusikan hal ini tentang sifat santai daripada Tuhan. And Beliau never- sangat damai. Never see his devotees fault. Beliau tidak pernah melihat kesalahan penyembahnya. If Krishna want to see our fault, Apabila Krishna ingin melihat kesalahan not in kita, this life, in 1,000 life we can become a devotee of Krishna. tidak hanya dalam hidup ini, bahkan dalam ribuan kelahiran kita tidak bisa menjadi penyembah Krishna. No, this is Tidak. not Krishna's nature. Itu bukanlah sifat daripada Sri Therefore, Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur said, Karena itulah Wiswanath Chakravarti Bhaktanam aparat sakti, although bhakta, devotees sometimes commit offense, still Krishna excuses devotees. Meskipun para penyembah kadang-kadang melakukan kesalahan, masih Sri Krishna memberikan maafnya. And Vishnu wake up Dan ketika Sri Vishnu from terbang bed dari tempat tidurnya and messaging his feet, Dan- Bhrigu Maharaj's feet, dan segera beliau bangun dan memijak kaki daripada Bhrigu Muni. and reciting one verse, Dan beliau mengucapkan satu sloka. Ativa Kamalam Tataha, oh my son, Oh anakku, your heart, my heart is very hard, jadi dada saya ini sangat keras sekali. and your leg is very soft because you are Brahman. Dan kakimu sangat lembut sekali karena engkau adalah Brahmana. And when you kick me, Dan ketika Anda menendang saya I don't feel any pain. tidak merasakan sakit But apa-apa. I have faith in your leg. Very pain is there. Therefore I want to message you. Tapi saya yakin di kakimu pasti akan sakit sekali. Karena itulah saya memijakmu. Then Bhrigu understand. He is Dan- supreme personality of God. Dan Bhrigu Muni segera mengerti, oh dialah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Then what Lakshmi said? Dan kemudian Laksmi apa yang beliau katakan After Bhrigu left, setelah Bhrigu pergi, Lakshmi said, you have to punish him. You have to curse him. Otherwise I will not stay with you. engkau harus menghukum dia, harus mengutuknya. Kalau tidak demikian saya tidak akan tinggal bersama Anda. Vishnu said, this is not possible for me. To curse my devotee. Jadi Wisnu mengatakan sangat tidak mungkin bagi saya untuk mengutuk penyembah saya. You can show me in any shastra. Jadi Anda bisa melihat di dalam sastra manapun, You can find some story where Krishna curses his devotee. di mana Krishna mengutuk penyembahnya. Krishna punishes devotee.
Krishna menghukum penyembahnya. Krishna banned his devotee. He banned. Krishna menolak penyembahnya. Shivaji, Brahmaji. All the demigods. dan semua para dewa. They punished to their own devotees. Dan menghukum penyembah-penyembahnya sendiri. Yeah, you see Nanda Maharaj. Anda lihat Nanda Maharaj. Nanda Maharaj is Indra's devotee. Nanda Maharaj adalah penyembah daripada Indra. Many years he was just every year he was performing worship. Just 1 year he stopped. Then Indra want to punish him. Jadi setiap tahun selama beberapa tahun, puluhan tahun, Nanda Maharaj selalu memuja, memberi persembahan kepada Dewa Indra. Tapi sekali dia berhenti, langsung Dewa Indra menghukum Nanda Maharaj. Yes, therefore Krishna is Santai. Karena itulah Krishna adalah santai. He never see the devotees offenses. Only one Beliau place. tidak pernah melihat kesalahan penyembahnya. Hanya satu tempat. In one condition, in one place, he want to see the devotees fault. He don't like devotee at that time. Ya, hanya satu tempat satu kondisi di mana Sri Krishna tidak ingin melihat penyembahnya. When When devotee commit offense to another devotee. ketika seorang penyembah melakukan kesalahan kepada penyembah lain, saat itulah Krishna tidak suka dengan penyembahan. Otherwise, Krishna not. Therefore, our seva aparat is not so severe. Karena itu sewa aparat itu bukan hal yang serius sekali. Only you chant Bukan keras. You chant the extra rounds, seva. You can diminish your seva aparats. Anda mengucapkan japa ekstra atau doa dengan ekstra itu bisa menghapuskan kesalahan Anda dari sewa aparat ini. But Vaishnava aparat, Tetapi Vaishnava aparat, when you are committing offense to Vaishnava forget these things. ketika Anda melakukan kesalahan kepada Vaishnava, Vaishnava melupakan hal ini. But Krishna said, no, I am very serious. Krishna tidak melupakan dan sangat serius pada hal ini. Yeah, therefore we are praying this verse. Karena itulah kita menyampaikan doa ini. Haristane aparadhe tare hari nama Tumastane aparadhe nahi kari prana. This is the conclusion. Jadi inilah kesimpulannya. Haristane aparadhe, apabila seseorang melakukan kesalahan kepada Sri Hari, itu akan bisa dihapuskan dengan hari enam. Yes. Tetapi kesalahan kepada Anda, kesalahan kepada seorang Vaishnava, maka tidak ada penebusannya. Otherwise, Krishna is always peaceful. Vishnu is always peaceful. Di situasi yang lain, Krishna selalu damai, selalu tenang. Even Vaishnava offense is so severe. Bahkan kesalahan terhadap Vaishnava ini sangat serius sekali, sangat keras sekali. Even in Chaitanya Bhagavat, you can see this story. Di dalam Chaitanya Bhagavat kita bisa melihat cerita Mahaprabhu in mood of Varahadev, he was speaking these things. dan Mahaprabhu dalam mod Varahadewa beliau menyampaikan hal ini. Because when Varahadev, how can you say, he lifted this art, this universe. Ketika Varahadewa beliau mengangkat bumi ini, Because Varahadev is Vishnu, karena Varahadev adalah Wisnu, and this earth, dan bumi ini this universe, is like it is properly female, and Vishnu is male. Why? Ya, seperti istrinya. Jadi bumi ini adalah seperti istri daripada Sri Wisnu. When Vishnu was lifted, that time one son came. Dan ketika Wisnu mengangkat bumi ini dalam wujud Waraha, mengangkat bumi ini, kemudian lahir seorang putra. Just like a son came out from a union of a husband and wife. Seperti halnya pertemuan suami istri melahirkan putra, ketika Wisnu mengangkat bumi ini dari samudra Garuda, samudra itu kemudian lahir juga seorang putra. So his name was Narak. Jadi namanya adalah Naraka. And Narak was a devotee. Actually, beginning very nice devotee. He was always serving Vaishnavas, everything. Naraka sebenarnya adalah penyembah yang sangat baik, sangat penyembah terbaik. Di awal-awal kehidupannya beliau banyak sekali melakukan pelayanan kepada Vaishnava. What happened to Narak? Tetapi apa yang terjadi dengan Naraka? Due to bad association, Akibat pergaulan buruk, and he became against the Vaishnavas kemudian beliau menjadi penentang Vaishnava and Brahmans. dan Brahmana. Then who killed Narakasura?
Siapa yang membunuh Narakasura? Satyabhama. Krishna himself killed. And Krishna said, Mahaprabhu said, you know, he's my own son, but I killed him because Yeah. he's against the Brahman and Vaishnava. Dan di situ Sri Vishnu mengatakan bahkan anaknya sendiri beliau bunuh karena dia melakukan kesalahan kepada Vaishnava. Oh, Krishna is very peaceful. Jadi Krishna sangat damai And you will be also become peaceful. dan kita juga akan menjadi damai. But only one principle. Tetapi satu prinsip, Don't commit Vaishnava offense. jangan melakukan kesalahan kepada Vaishnava. Whole life you can stay peacefully. Jadi sepanjang hidup kita akan bisa hidup dengan damai tenang. And Krishna is also always peaceful. Jadi Krishna juga selalu damai. Only you tenang. can see the angerness or agitation in Krishna when someone commit Vaishnava offense. Hanya beliau teragitasi, terganggu apabila para penyembah melakukan kesalahan kepada Vaishnava yang lain atau Vaishnava aparat. Yes, we can realize, you can say reciprocate all these things when we become niskincana. Kita bisa menyisapi hal ini, kita bisa membalas hal ini dengan Sri Krishna apabila kita berada dalam tingkatan niskincana bhakta atau perasaan niskincana. Namo kincana vittaya nibruta guna brutaya atmaramaya santaya. Then Kaivalya Pataya Nama. So those devotees even want liberation and serving Krishna. Devotees want liberation. Para penyembah ingin pembebasan ketika melayani Sri Krishna. Kunti Devi said, you are also merciful to those devotees. Dan Kunti Dewi mengatakan, engkau juga berkarunia kepada penyembah yang seperti itu. And you are giving liberation to those devotees. Dan Anda memberikan pembebasan kepada penyembah seperti itu. Yes. But to speak of Krishna's one name is Hatara Gati Dayakaha. Hatara Gati Dayakaha in Sanskrit means if Krishna want to kill someone, immediately he will get revelation. He will get liberation. Apa dikatakan seperti sloka yang dikutip Maharaj, apabila Sri Krishna ingin membunuh seorang dan orang yang terbunuh oleh Sri Krishna, dengan segera dia mendapatkan pembebasan. So therefore Krishna said, Sridham Sarvabhutanam, I am friend of all living entities. Karena itulah Sri Krishna mengatakan Suhridam Sarwa Bhutanam, beliau adalah teman daripada semua makhluk hidup. So whether Krishna is friend of demons or not? Apakah Sri Krishna teman raksasa atau tidak? Yes. Huh? Yes. Friend. Ya, Krishna juga teman daripada para raksasa. Demons, where they will go? Para raksasa kemana mereka akan pergi? After that they will go to hell. Suppose they will go to hell. Katakanlah mereka akan pergi ke neraka setelah mati. But when Krishna killed them, Tetapi ketika Krishna membunuh mereka, they got liberation. raksasa ini juga mendapatkan And pembebasan. many saintly persons performing austerity just for this liberation. Jadi mendapatkan pembebasan ini. Then how Kurukshetra is Dharma Khetra? Someone can argue how this was murder was going on, fighting was going on. How this is Dharma Khetra? Bagaimana Kurukshetra ini disebut Dharma Kshetra? Di sana adalah orang yang tempat orang berperang. Kenapa disebut Dharma Kshetra? Actually, Kurukshetra himself is Dharma Khetra. Sesungguhnya Kurukshetra itu sendiri adalah Dharma Kshetra. Because Maharaj Kuru performed such austerity and who got boon. Maharaj Kuru melakukan petapaan dan mendapatkan berkat. And Krishna is personally present there. Therefore, this is Dharma Khetra. Dan Krishna sendiri hadir di situ secara pribadi. Karena itulah Kurukshetra disebut dengan Dharma Kshetra. Although fighters are fighting each other and looks like they're killing each other. Meskipun para pejuang di sana bertempur satu sama lain, saling membunuh satu sama lain, But everyone getting liberation there. tetapi setiap orang mencapai pembebasan di sana. You know why? Anda tahu kenapa? Any soldier going to die, even he was going at that time, only everyone looks towards Krishna's face. Jadi setiap prajurit yang bertempur pada waktu itu, dan setiap orang melihat ke arah wajah Sri Krishna. Such a huge area. Jadi Fighting was going on. Jadi itu areal yang sangat besar sekali dan pertempuran berlangsung di sana. But this Krishna manifested in such a way, no one knows. Tetapi Krishna memanifestasikan diri beliau dengan cara sedemikian rupa yang tidak ada orang yang tahu. Anyone is going to die at that time, they can see Krishna. Dan In front of them.
setiap orang yang akan mati di pertempuran itu langsung melihat Sri Krishna di depannya. Therefore, this is Dharmakhetra. Karena itulah disebut dengan Dharmaksetra. Kaivalya Patayana. Therefore, Kunti Devi said, even someone get liberation, Karena you are itulah the master, you are the husband of Kaivalya. Kunti Dewi mengatakan, mereka yang menginginkan pembebasan, engkau adalah Tuhan bagi mereka dan engkau memberikan mereka pembebasan. Yes. So, this is time. Jadi terima kasih ya, Pak. Karena waktunya singkat, sebentar ada acara juga, jadi cukup sampai di sini. Okay. So, if you have some question, you may ask. Jika ada pertanyaan, ya boleh disampaikan. Ya, Sukadep. Mohon tanggapan. Ya. Tadi Brigu Muni dia melakukan kesalahan kepada Sri Wisnu, menendang dadanya Sri Wisnu. Yang keras. Apa hubungannya? Kenapa dia melakukan kesalahan sehingga waktu dia lahir bisa membunuh Sri Krishna? Maharaj, you said that Brigu Muni made offenses towards Sri Vishnu. But what is the relation? Because some say that he also get opportunity to kill Krishna. No. He became Jara later. Dia menjadi Jara di kemudian hari. Because Bhrigu Muni, after kicking Vishnu, when he left to his ashram, he was meditating. Brigu Muni setelah menendang dada Sri Vishnu, ketika dia pergi dan balik ke asramnya, beliau bermeditasi. And he don't get any peace in his mind because he said, "Oh, I commit offense. I kill Vishnu." Beliau tidak mendapatkan kedamaian dalam pikirannya, melakukan offense seperti itu, dengan menendang Sri Vishnu. But who used Bhrigu Muni? Krishna used Bhrigu Muni. Tetapi siapa yang menggunakan Brigu Muni? Sesungguhnya Krishna juga yang mendorong Brigu Muni. Because all these munis, Karena all these semua saintly muni- persons, they fails to draw the conclusion who is supreme personality of Godhead. Karena semua resi-resi yang berkumpul di situ ingin menarik kesimpulan untuk memutuskan siapa itu Tuhan yang Maha Esa. Therefore, in repenting himself, Kemudian dalam penyesalannya Brigu Muni, he always prayed to Vishnu. dan selalu berdoa kepada Sri Vishnu. So please make me a, how can I say, a like hunter in next life. Jadi mohon jadikanlah hamba pemburu di kehidupan berikutnya. And I will act in such a way, in repentance, I will give my body. Dan dalam penyesalan sehingga saya bisa melepaskan hidup saya. Then this Bhrigu became Jara. Dan Brigu inilah kemudian menjadi Jara. There also, here he was kicking according to Krishna's desire, and Jara also shooting arrow at lotus feet of Krishna by his desire. Ya. Dan Krishna's desire. ini juga apakah ini keinginan Brigu atau keinginan Jara? Tidak, ini juga keinginan Sri Krishna. Because Dia ingin dia melepaskan panah, itu bukan keinginannya dia. Jara from far distance, Dari kejauhan Jara melihat Krishna was having sitting like that. Jadi Putting this leg in this leg. Jadi Krishna beliau On this duduk lap, he was putting his leg like that. bersila memperlihatkan telapak kakinya di sebelah And it looks like dia. deer's ear. Jadi kaki pada beliau dari kejauhan nampak seperti telinga rusa. And once in deer's ear, if someone shoot arrow, surely he will kill. Ya. He will die. Bila seseorang memanah telinga daripada rusa, rusa itu pasti terbunuh. Jara think this is deer, Dan Jara berpikir itu adalah telinga rusa. and he shoot the arrow. Dan kemudian dia menembakkan panahnya. Then he came close, Dan kemudian dia datang mendekat and he saw Vishnu is there. dan dia melihat Sri Vishnu di situ. In 11th canto, this verse is there. Dalam kanto ke-11 slokanya ada di situ. Mamrusha Jara Kama Esa Kruto Hime Jahi Madanograha Surga Sukruti Napada. Why you are lamenting? Because Jara is crying. You are a supreme personality of Godhead. I commit such a great mistake. He said, no. Kemudian Jara menangis Anda menyesali kesalahannya. Terus Sri Wisnu mengatakan kenapa kamu menyesal? Kenapa kamu sedih? Jangan bersedih.
you fulfill my desire. Engkau memenuhi keinginanku. Kama esa kruto ime. Yeah. What was my desire, you just fulfill. Jadi apapun keinginan saya, engkau memenuhinya. Because you are doing this job, Karena engkau melakukan pekerjaan itu. Jai Madana Gruhat Surga Sukruti Napada. I am just showering mercy, just go to heaven. Jadi saya pergi ke surga, saya memberi berkat padamu. If someone will shoot arrow to Krishna's lotus feet, then he will go to heaven. Apabila seseorang menembakkan panah ke kaki Krishna, dia pergi ke surga? This was Krishna's desire. Ini adalah keinginan Krishna. Yes, like there Krishna just use him to test Vishnu. Here also said. Jadi seperti halnya dulu Sri Krishna menggunakan Bhrigu Muni untuk mengetes Vishnu, di kasus Krishna dan Jara juga beliau melakukan hal yang sama. Okay. Cukup Prabhu Sukadev, Mataji. Ya. Saya coba nanya satu, nah itu adalah Atmaram, apa artinya nih Atmaram? She's asking, you mentioned that Krishna is Atmaram. What is the meaning of Atmaram? Atmaram means you don't want anything from outside. Everything you have. Jadi Atmaram artinya beliau tidak memerlukan apapun dari luar, karena beliau memiliki segalanya di dalam hati. Self-sufficient. Beliau sepenuhnya puas dengan diri. Like how Atmaram, Seperti Atmaram, we can take one example. kita bisa ambil contoh. When Brahman took, just how can I say, he just took away these calves and cow boys. Ketika ceritanya Dewa Brahma mengambil atau menyembunyikan anak-anak sapi Sri Krishna dan teman-teman kepala sapi Sri Krishna, Then what happened? apa yang terjadi? Krishna manifest. Beliau Beliau his body, calves and cow boys. ketika diambil oleh Dewa Brahma, Sri Krishna sendiri yang bermanifestasi menjadi anak-anak sapi dan teman-temannya itu. Jadi Krishna penuh selamanya. You can see when Krishna lifted Govardhan. Dan Krishna ketika beliau mengangkat Govardhan, How many days? berapa hari dia mengangkat Govardhan? 7 days. 7 days. Jadi 7 hari dengan kelingking beliau. Ever drink some water? Apakah beliau pernah minum air ketika beliau mengangkat Govardhan? Atmaram. Beliau Atmaram. Still Sepenuhnya puas. laughing. Still laughing. Beliau masih tersenyum. You don't want outside things like some Beliau tidak food, menginginkan some water. apapun dari luar seperti makanan, air dan lain sebagainya. In English we can say he can fulfill his own desire. Dalam bahasa Inggris bisa dikatakan bahwa beliau bisa memenuhi segala keinginan beliau sendiri. No need others help. Jadi beliau tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Yes. Itu yang artinya Atmaram. Self-sufficient. Sepenuhnya cukup dengan dirinya sendiri. Yes. Sudah, Mataji ya? Nah, Oke. thank you. Mungkin cukup ya? Okay. Oh, Dia perlu Rija. Hare Krishna. Tadi Maharaj juga menyatakan cerita itu ini ke Jara seperti itu. Tapi saya mendengar dari Sugriwa Subali kan ada cerita. Subali ini kena panah oleh Istri Rama. Setelah itu kejadian masa lampau itu jadi Subali menjadi Jara seperti itu. Ya, ini saya bingung ceritanya. Ya. Yeah, I understand. I understand wellness. Saya tidak terjemahkan ya. Malah juga tidak. I know, this is like people are saying that Bali became Jara. Ya, ada orang lain mengatakan Bali menjadi Jara. But always we are referring Shastras. Selalu kita ambil referensi dari sastra. This was Madhvacharya's commentary. Ini adalah Madhvacharya, komentar dari Madhvacharya. How Bhrigu became Jara. Bagaimana Bhrigu menjadi Jara? But Bali became Jara. This was like traditionally saying, but we cannot find it in Shastra. Jadi Bali menjadi Jara itu kata dari cerita rakyat turun-temurun, tetapi tidak ada di dalam sastra. Yeah. But we have to see the Shastras. Tetapi kita harus melihat sastra. Therefore, in India, everyone is saying like that. Jadi di India setiap orang mengatakan, Oh, Bali was Bali. Bali menjadi Jara. But generally, when we see the commentaries, Tetapi ketika we kita can melihat find Bhrigu komentar, later become Jara. jadi Bhrigu menjadi Jara. Yeah.
And Vishwanath Chakravarti Thakur is mentioning these things. Vishwanath Chakravarti Thakur juga menjelaskan hal ini 11th canto. dalam kanto ke-11. Yes. I heard also that Bali and Brigu Buddha together. Many people. Jadi banyak juga ceritanya. Jadi dua-duanya Bali ada juga cerita begitu. Tapi cari referensi sastra. Everyone Lila means everyone their instrument in hand of Krishna. Jadi dalam lila setiap orang adalah instrumen di tangan Sri Krishna. Yeah, they are fulfilling Krishna's desire. Mereka memenuhi keinginan Krishna. Yes. Ya. Ya, cukup. Oke. Duja, ya. Thank you. Sudah. Saya lihat saya jaga di kiri ada kantu Parma. No, not in Jagannath, in every deity. I understand. But Tidak dijaga di setiap arca katanya. yeah, therefore Krishna don't like to wear hats. Karena itu Saris. Sri Krishna tidak suka memakai baju. Why? He is proud of. He is proud that you see, I am carrying the lotus feet of Bhrigu. Karena itu arca sebenarnya bukan Jagannath saja ya, di semua arca ada tapak kaki Bhrigu Muni. Dan itulah sebabnya Sri Krishna tidak pernah pakai baju karena beliau bangga ada telapak kaki Sri Bhrigu di dada beliau. And Jagannath, and also Krishna wants to, he don't want to cover this chest part. Totally want to open. Jadi beliau tidak pernah ingin menutup dada beliau. Beliau suka memperlihatkan seluruh dada beliau. Because in Vaikuntha, it is very difficult to realize Di Vaikuntha sangat sulit sekali untuk menginsafi who is Vishnu. siapa itu Wisnu. Because everyone looks like Vishnu. Karena setiap orang mirip dengan Wisnu di Vaikuntha. Everyone looks like Vishnu. Jadi setiap orang kelihatan seperti Sri Wisnu. Like Krishna. Everyone looks like Krishna in Krishna Lok. Di Krishna Loka setiap orang kelihatan seperti Krishna. But no one putting pickup feather and carrying flute. Tetapi tidak semua memakai bulu merah dan juga membawa seruling. Then you can know he is Krishna. Dan pada waktu itu Anda akan tahu bahwa oh dia adalah Krishna. In Vaikuntha, two things are there. Jadi di Vaikuntha ada dua hal di situ. One thing, Ada satu hal. especially this Srivastha Lanchan, this Jadi footprint of Srivastha. tanda telapak kaki daripada Srivatsa ini. Itulah yang membedakan mana Sri Wisnu dan mana penduduk daripada But in Vaikuntha. Krishna, Tetapi dalam Krishna two symbols. jadi dua simbol. One golden line in Krishna's heart. Golden line. Golden line. Garis emas di di dada beliau. What is that? Apa itu? Don't know. When Lakshmi performed austerity in Villovar. Jadi ketika Laksmi melakukan pertapaan, She wants to enter to Raslila. She performed austerity, tapasya in Villovan. Jadi beliau melakukan pertapaan di Bilwawana ingin memasuki rasa lila Laksmi Dewi. And Krishna in form of a small boy used to bring milk. Dan Krishna dalam wujud anak kecil beliau membawa susu. And she used to say, Lakshmi, please drink this milk. Dan beliau biasa mengatakan, Laksmi, minumlah susu ini. And Krishna used to ask, why you are performing austerity? Dan Krishna selalu bertanya, kenapa kamu melakukan pertapaan ini? And Lakshmi said, no, I will only speak to Krishna, not to anyone. Jadi Laksmi mengatakan, saya hanya akan bicara pada Krishna, tidak pada orang lain. Then Krishna came. Dan kemudian He was Krishna himself. And this later, then again Krishna came in original form. Dan kemudian Krishna datang lagi dalam bentuk original beliau. Lakshmi said, Krishna said to Lakshmi, why you are performing severe austerity? Dan Krishna mengatakan pada Laksmi, Laksmi, kenapa Anda melakukan pertapaan yang keras begini? Oh, I have a desire. Oh, saya memiliki keinginan I want to enter into Raslila. Saya ingin memasuki rasa lila. Krishna said, it is only possible if you become mad servant of gopis. Ini hanya mungkin apabila engkau menjadi pelayan daripada para gopi. Lakshmi said, no, this is not possible. I am Lakshmi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin karena saya adalah Laksmi. I am considered of Vishnu. I am wife of Vishnu. This is not possible. Saya adalah pasangan Sri Wisnu. Ini tidak mungkin bagi saya untuk menjadi pelayan. Then Krishna said, then it is impossible to enter into Raslila. Dan Krishna mengatakan, oh kalau itu tidak mungkin bagimu untuk memasuki Krishna. But Lakshmi still continue austerity. Tetapi Laksmi masih terus melakukan pertapaan. And Krishna became disturbed. Why she is not become mad servant of gopis? Dan Krishna menjadi
bingung kenapa dia tidak mau jadi pelayan daripada para gopi. Then again Krishna went. Dan lagi Krishna datang. Said, Lakshmi, why you are very stubborn? Why you are performing austerity? I said this is only one way to enter into Raslila. Better just go and become maid servant of Gopi. Laksmi, kenapa kamu melakukan pertapaan keras ini? Hanya satu cara untuk bisa masuk ke Krishna Lila itu. Kamu harus menjadi pelayan daripada Gopi. Lebih baik berhenti bertapa, kamu jadi aja pelayan daripada para Gopi. She said, this is not possible. Laksmi mengatakan ini tidak mungkin. Please consider my case. Jadi mohon pertimbangkan kasih saya. Give me another chance. Yeah, another way. How to enter into Raslila. Beri saya satu cara yang lain. Bagaimana saya bisa masuk ke Krishna Lila itu? Then Krishna said, personally you cannot go there. Jadi secara pribadi engkau tidak bisa masuk ke situ. In form of golden line, dalam bentuk garis emas, pita emas, you can stay in my heart. Engkau bisa tinggal dalam hatiku. Only you can watch Raslila, but you cannot participate in Raslila. Kamu hanya bisa menonton Rasalila, tetapi tidak bisa berpartisipasi dalam Rasalila. So there were two symbols. One is Srivastha, one is golden line. Karena itulah ada dua simbol, satu adalah tapak kaki Srivastha dan satu adalah garis emas. Therefore Krishna, unlike his body is just like bare body. Karena itulah Sri Krishna suka bertelanjang dada seperti itu. Yes. Ya. Okay. Oke. Cukup ya. Lagi. Yeah. Start. Ask. Ya, terus. Saya kan berpikir ketika penyimpan itu berada dalam keadaan yang tidak nyaman atau kesulitan, pada saat itulah dia bisa menangis untuk selesai. Sedangkan kalau penyimpan selalu dalam keadaan nyaman, tidak pernah ada kesulitan, maka dia sangat sulit untuk menangis untuk selesai. Apakah ini berarti bahwa penyimpan itu harus mengharapkan ketidaknyamanan dan kesulitan itu datang pada dirinya? Maharaj, it is said that only in disturbed situation or danger like that or calamities, only in that situation devotee can think nicely about Krishna. When he is in comfort, in good situation, very difficult to think about Krishna. Does it mean that we have to pray that we always in bad condition or in You cannot pray. You cannot pray. Everyone teaching philosophy. Kita tidak bisa berdoa seperti itu. Krishna knows our standard. Krishna tahu standar kita. How much suffering we can carry, how much we can tolerate. Berapa penderitaan yang kita bisa toleransi, berapa penderitaan yang bisa kita tahan. When danger is there, Ketika bahaya ada di situ, we are praying. kita berdoa. Praying for Krishna's pleasure or please Krishna please help me. Apakah kita berdoa untuk kebahagiaan Krishna atau kita berdoa untuk supaya Krishna menolong kita? Please help me, please help me. Therefore we are thinking this is our prayer. Kalau kita pasti kita berdoa, mohon tolonglah hamba, tolonglah hamba. Hanya itulah doa kita sebenarnya. And when danger just go out, problem solved, then we oh Krishna help me. Ketika problemnya pergi, masalahnya berakhir, langsung kita lupa pada Krishna. Kunti's mood is not like that. Jadi mood Ibu Kunti tidak seperti itu. She never cared, but he never came out distress, but rather he always want to see Krishna. Jadi beliau tidak sebenarnya tidak mengharapkan berita, tetapi beliau mengharapkan bisa melihat Krishna. When problem comes, Ketika problem datang, we are praying to Krishna. kita berdoa pada Krishna. This prayer is only how to solve the problem. Dan doa kita hanya untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah atau ditolong oleh Krishna menyelesaikan masalah. Not for Krishna's pleasure we can serve, we can Tetapi pray. tidak untuk kebahagiaan Krishna supaya kita bisa melayani beliau, tidak demikian doa kita. Krishna knows Jadi Krishna tahu how much strength we have, berapa strength atau kekuatan yang kita punya, how much tolerance power we have. berapa kemampuan kita untuk bertoleransi. Yes, artificial we cannot pray to Krishna. Jadi secara buatan kita tidak bisa berdoa pada Krishna. Only we have to pray, please engage me in service. Jadi doa kita mestinya mohon disibukkan dalam pelayanan. I want to serve you. Saya ingin I melayani want to Anda. please you. Saya ingin memuaskan Anda. It is up to you. Itulah terserah kita. Yes. We cannot imitate Terserah Krishna. We cannot imitate Krishna. Kita tidak bisa meniru Krishna. Okay? Oke, Bapak ya.
Nah, cukup ya. Ya. Hare Krishna Granth Rasmad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Araseshwar Dev ki jai, Gauranga ki jai, Nitai Gaur Pramanande. Hare Krishna. Swami Saradar Swami Maharaj ki Ki jai, Prabhupada ki jai. Gimana cara stop? Off aja. Off. Ini